Hi guys, di ako ron sa among likod kay nanilhig ko day. Look at my singot day, gatubod-tubod jud siya, ganiha pa ng gatubod. So I'm happy kay naka-exercise ko for today's activity. For today's video. So nakuron diri sa among likod, gikan ko dito sa amuang unang likod karon na napog ko diri sa ikaduhang likod kay diri day daghan kaayong tambis day kana daghan kay bunga among tambis unya nangahulog na siya kay dili baya mi musaka diri ra mi sa taas manguha sa iya nga bunga. So karon everyday day daghan kaayong mga hulog, so everyday po ko nagasilihig diri. So mao ni guys ang mga siligo na kong mga bunga, giuna nako ang iyang mga dahon day kay ang mga dahon is madauban, ang bunga manggod is dili kay malata ra na silag ilaha. So mao na yang bunga guys, oh naigagmay, naidagko, pero sa taas jud guys daghan jud kaayo og nalata na kay dagko na kaayo. So dara akong silihig, manilhig na ko guys. Look at that guys, daghan kay kog nasilhig, mao ni siya unang tapok. Then didto ikaduhang tapok. Didto ang ikatulo nga tapok. O di ba ubay-ubay jung nangahulog guys. Lami man ni siya nga pagkatambis guys kay dili siya parehas atong pula nga mo upload ba or sa to upload ba to or kanang mo aslom-aslom siya kani siya is bisag gamay pa tamis na siya guys nya kay karon dili man jud na mo mahurot og kaunday kay bali jud siyang kadaghana unya wala pa say nakahuna-huna nga mga bata nga manguha diri kay kasabaan man ako jay kay og mga hulog jay ako ang problema kay ako ang tambis, so wala na ako ginapasakan. Then ako ipakita sa inyo ha guys kani akong kwintas bago na ko ning gipalit, pero wala siya kaabot og tag 50 dayon naka free shipping kay tag 47 ra ni siya. Then legit kay dili siya molubad day, wala ni siya tangtang nako bisag mangutana pa ka sa akong bana og sa ako ang anak day wa jud ni siya tangtang then wala pud siya nilubad. So mao ni siya tsada ka siya day, then wala pud nangatol akong liog kay acidic baya ko, so walay problema then barato pasad kaayo then makaatol pag ka sa free shipping di okay kaayo. So naara gyapon ni siya sa ako ang yellow basket, gisulom nako diri day kay ingon ana ginaday sulumon gyud ta basta lamion ta. So mukaon sa kuan ni guys mga unday ta. Tamis jud siya.